slučaju radimo ko na Tosku, da mi sve prebaciš nove pedale na ovo. Malo se vidimo prvi put u životu. Popularni svetski duo Tu Čelos osnovali su 2011. godine mladi umetnici Luka Šulić i Stjepan Hauser. Mi smo se upoznali još kao tinejdžeri na jednom glazbenom seminaru, ljetnoj školi violončela i odmah smo se kliknuli, kako bi se reklo. Obojica smo bili zaluđeni violončelom, glazbom i kad upoznaš neku srodnu dušu koja je isto tako zaluđena sa tim istim stvarima kao ti, onda nekako klikneš a zapravo bili smo i kao nekakvi rivali. Cijelo to vrijeme smo pratili jedan drugog na tom klasičnom putu, išli na takmičenja razna i tako. I onda nekako kad smo se spojili, sve je odjednom eksplodiralo. Nešto nevjerovatno zvijezde su se posložile i to je bilo to. To je bilo stvarno jedno intenzivno razdoblje, jer mi smo do tada zapravo bili fokusirani isključivo na klasičnu glazbu. Mi smo 25 godina bili skroz u klasici i onda smo počeli eksperimentirati i prvi izlet van klasike je odmah rezultirao velikim uspjehom i to je bilo stvarno jedno razdoblje revolucionarno za nas i za sve oko nas i zapravo sva ta naša strast, energija koju smo prenašali u glazbu tada ostala je, zapravo svake godine sve više i više raste, sve više volimo glazbu, sve više volimo svirati pred publikom i sretni smo što napokon nakon ove duge pauze zbog pandemije smo u prilici dijeliti našu glazbu sa ljudima diljem svijeta. Njihovo izvođenje pesme Smooth Criminal Michaela Jacksona za kratko vreme steklo je internet slavu i postavilo duo u centar svetske javnosti, kao i u vrh svetskih instrumentalista našeg vremena. Što je zanimljivo da je to bila naša prva obrada i odmah je eksplodiralo sve i nastao je takav kaos i zapravo imali smo samo jednu tu obradu. Tako da smo morali brzo početi raditi i zapravo na što smo najviše ponosni je da smo uspjeli iz te jedne senzacije, te prve pjesme postati nešto veće, sviramo diljem svijeta, punimo arene, snimili koliko, 5 albuma? 6 albuma. Tako, 5 ili 6. Tako da, nakon tog prvog Smooth Criminala je tek pravi rad je počeo i tako da na to smo jako ponosni. Da nismo ostali samo YouTube senzacija. Zajedno sa svetskom zvezdom, pevačem, pijanistom i kompozitorom Eltonom Johnom, Tu Čelos nastupali su na brojnim turnejama, postigli svoje prve uspehe i ostvarili ugovor sa jednom od najpriznatijih izdavačkih kuća, Sony Masterworks. Elton on je jedan od prvih ključnih ljudi koji nas je prepoznao tad u samim početcima i zvao na turneju da mu se pridružimo i to je stvarno bila ogromna čast, jer smo mi zapravo imali priliku
gledat iz prve ruke kako to sve funkcionira u tom svijetu, show biznisa, turneje i učiti od najboljeg. I postali smo veliki prijatelji i stvarno jedno iskustvo koje ćemo cijeli život i držati u sebi. Pa mi smo 3-4 godine smo s njim putovali po svijetu i tu je stvarno bilo svega. I zapravo mi ko mladi studenti tada koji smo se samo bavili klasikom, to je nama sve bilo novo, to je nama sve bilo ko u nekom filmu. I eto, još uvijek se nismo privikli. Da. Još uvijek se snalazimo u svemu tome. Pored obrade raznovrsnog spektra pop-rock klasika, ovi umetnici ostvarili su saradnju i sa nekoliko gostujućih vokalnih i instrumentalnih izvođača, velikana pop, rock i klasične muzike, prvenstveno u okviru albuma Intuition. Da, bilo je zanimljivih suradnji na tom albumu. Elton John nam se pridružio na jednoj pjesmi, Zucchero, talijanska legenda, Steve Vai na gitari, Lang Lang na klaviru, stvarno jedan širok spektar svega. To je zapravo ono što je posebnost ovog projekta i da smo mi zapravo se možemo uklopiti u bilo koji svijet. Da li je to, ne znam, operna arija s Bocellijem ili je to neka rock pjesma sa Steven Tylerom iz Aerosmitha ili je to nešto sa Elton Johnom. Mi se možemo prilagoditi u bilo koju vrstu glazbe i to je ono što čini ovaj projekt poseban. Prevladavao je taj rock, naš show je jako intenzivan, moćan rock show zapravo, jer nam se i bubnjar na kraju pridruži, pa to sve bude ta jedna luđačka rock energija. Ja osobno, kad sam sviram, to više naginje jednoj romantici, jednom takvom štihu, senzualnošću, latino, što je jedna skroz druga vibra, tako da to će nekako biti više moj smjer. Da. Isto sa tu Čelos nismo se posvetili toliko originalnoj muzici, tako da ću ja počeo sam komponirati i hoću ići u tom pravcu, možda jednog dana pisati za filmove, glazbu i tako da. Producirati, komponirati. Čeo napisati neku pjesmu? Pa mogu bi neku ljubavnu baladu? Mogu bi jednu cajku da ti napišem. Za tebe. Evo, ekskluziva. Sama poanta tu Čelosa nije nikad bila originalna glazba, nego više live sviranje, naši koncerti su uvijek bili najbitniji. Da, naša je strast i energija koju mi unosimo i zapravo sve te pjesme koje mi obrađujemo zapravo postanu totalno jedna nova, damo jednu novu dimenziju toj pjesmi. Zvuči ko neka... Novu ekspresiju. Tako je, da. Tako da je to bila naša neka misija. Smo učestvovali u apsolutno svakom aspektu naše karijere, uvijek. Od audija do videa, do svega. I control freakovi smo, eto. Ne, volimo da ima sve pod kontrolom, jer pogotovo kad si čelist, mnogi ljudi ne razumiju. Ok, kad si, ne znam, kad si vokal, pa ljudi znaju kako to ide, ima puno pjevača, puno tih nekih ustaljenih sastava, ali čelo je nešto što je posebno, što niko zapravo nije naučio raditi, čak ni velika imena, ni producenti, ni redatelji. I zato smo mi jako najbitno da smo mi uključeni u sve, u svakom postupku, ili tako? Da, to nije nešto što je već neko radio, producirao ili snimao tako često. Tako da od samih obrada do snimanja albuma, do miksanja albuma, do obrada, onda do snimanja spota,
koje kadrove izabrati da najbolje izgledaju. U svakom aspektu smo bili baš uključeni. Jedan od težih aranžmana je sigurno bio Thunderstruck, jer smo baš stvorili nešto novo, nešto svoje. Imamo taj početak koji počne sa zapravo Vivaldijem i onda ide u Thunderstruck. Zapravo smo smislili novi žanar kao barok. I onda je ta kadenca u sredini, tako da mislim da smo 3 mjeseca dali smo si radili truda za to, ali se isplatilo, to nam je još uvijek najgledaniji video na YouTube-u i tako. I ljudi polude kad sviramo to na koncertima, tako da isplatilo se. The next piece that we are going to play is very beautiful. It's actually from one of the greatest movie composers of all time, Ennio Morricone. And it's a theme from a film called Cinema Paradiso. So, enjoy. Jer mi smo zapravo od malena slušali takvu glazbu, i klasičnu i filmsku, i odrasli uz takve prekrasne melodije, i to je uvijek nama bilo u srcu, tako da imamo i tu stranu. I naravno, htjeli smo snimiti jedan takav album gdje bi obuhvatili sve najljepše filmske melodije ikad napisane i snimiti uz Londonski simfonijski orkestar. To nam je uvijek bio zapravo san, i taj album ima posebno mjesto u našem srcu, gdje zapravo pokazujemo onu melodioznu stranu čela, jer smo do tada pokazivali da čelo može biti i cool i može biti moćno i može svirati rock and roll, ali smo htjeli pokazati da do znanja da je zapravo čelo jedan prekrasan pjevan instrument. Primjer, kad smo snimali Score, imali smo najbolja čela na svijetu. Ja sam svirao Stradivari i on je svirao Amati, što su čuvena čela od par sto godina, neprocjenjiva vrijednost. Tako da, sve je ovisno o projektu, šta se radi. Mi smo uvijek obrađivali glazbu koju volimo slušati lično, za koju osjećamo da možemo kroz naše sviranje prenijeti neku poruku, emociju, dotaknuti ljude u dušu. I to je jedina poanta. Mi ne dijelimo glazbu ni na žanrove, nego samo na emociju, i to je to. Ali mora zvučati dobro na čelu. I to je, da. To je zapravo ključno, da osim što volimo pjesmu, da i zvuči dobro na violončelu.
iz svake greške smo nešto naučili i to je najvažnije da. I ako pogrešiš da izvučeš neku poruku, tako da život je škola i mi smo vječni studenti. Mi smo zapravo dosta različite osobnosti. On je obiteljski čovjek, ima sad 3 djece i ženu i voli biti doma, a ja sam nabrijan, lud, volim ići okolo putovat, tako da to je odigralo jednu od uloga. I isto tako imamo različite afinitete. Voljeli bi istražiti neke druge vrste glazbe koje mi nismo uključili u ovaj projekt. Ali nije rečeno da se nećemo jednog dana vratiti i ponovno zasvirati zajedno u budućnosti. Kad nestane para. Evo, naš zadnji album se zove The Dedicated. To je kao igra riječi celebrating decade of dedication, dedicated, znači posvećeni muzici, našim fanovima. Svaki koncert je priča za sebe, uvijek se osjeti jedna nova energija, druga publika i uvijek nikad zapravo ne znaš, a sve je na svoj način posebno. Ali se sjećamo naših nastupa u Beogradu, gdje je publika uvijek bila fenomenalna. Svaki put kad smo bili tamo. Ali nekako nam se čini da je sad ova naša oproštajna turneja, da smo baš tamo gdje smo htjeli da budemo u smislu produkcije, u smislu kvalitete našeg koncerta, da smo tamo gdje smo uvijek htjeli da budemo i jedva čekamo prezentirati to našoj publici po cijeloj Europi. Nedavno smo završili našu američku turneju, tako da sad slijedi europska i tako jako se veselimo još preostalim koncertima ove godine. Turneja u okviru koje će nastupiti i u Beogradu 23. maja u Stark Areni predstavlja vrhunac njihovog dosadašnjeg rada, a nakon toga muzičari će nastaviti karijeru samostalno. Nećete požaliti ako dođete, jer sad smo zapravo na vrhuncu svega. Bolji nego ikad, spremniji nego ikad, jedva čekamo da ostavimo dušu i srce na toj pozornici u Beogradu i baš se veselimo. Dugo nismo bili tamo. Pamet u glavu. Ne, želim svom dragom prijatelju sve najbolje u životu. Želimo. Da budeš sretan. Tako je. Kreativan i da ti srce bude puno glazbe, dobre glazbe i ljubavi prema životu. Tako je. Također, slijedi svoje srce, svoj instinkt, radi ono što voliš, što osjećaš i to je to, nema tu puno
filozofija. Highway to hell. Go to hell, man. Ne, sve samo se. Time to say goodbye. Show must go on. Yes. To je bio početak i kraj naše... Ti si početak i kraj. A ne, ali... Trebalo bi snimiti, ne film, trebalo bi biti Netflix epizod, ne bi stalo sve u jedan film. A bit hoće vrijeme i za to, vjerojatno.